Bonjour à tous, je suis Naïma Sifer, présidente de l'association des rencontres de la diplomatie culinaire. Et aujourd'hui, c'est la première édition de cette rencontre culinaire. Donc on a des exposants qui sont arrivés avec de très beaux produits du terroir français et marocain. Nos partenaires, des gens sont venus d'ici et d'ailleurs, même du Maroc. Donc on est ravis d'accueillir toutes ces personnes pour les 2 jours, jeudi et vendredi, à la Maison du Maroc. Je remercie notamment l'école CFA Hôtelier Médéric, qui nous proposeront un très beau buffet, la table d'Asma traiteur marocain également, et d'autres produits, des dégustations. Voilà, aujourd'hui c'est festif. Il y aura la Daqa Marrakchia, comme on dit au Maroc, qui va bientôt lancer l'ouverture de cette rencontre. Donc marhaba. Alors c'est un événement, c'est la première édition et on compte tous les ans réitérer cette rencontre diplomatie culinaire avec tous les chefs qui seront là pour la première édition. Donc une quinzaine de chefs seront présents. Chefs marocains et français concocteront le repas du dîner de gala de demain soir avec les jeunes de Médéric. Donc plaisir des yeux et plaisir gustatif. Il est ouvert à tout public. Au contraire, venez découvrir les beaux produits du terroir, très peu connus parfois du grand public. Mlou, le miel, le café, café bio, du thé qui n'est pas encore sorti, on l'a ici, du miel premium de chez Be Happy. Donc toutes ces dégustations auront lieu aujourd'hui. La boucherie Nia qui présente de la super charcuterie fine, une viande de maturation très peu connue aussi. Donc venez aujourd'hui et marhaba. Marhaba bikoum fi Dar el Maghrib, la première édition de la diplomatie culinaire ici à Paris. كاين فيهم بزاف ديال لي exposants de la grande qualité, boucherie Nia, l'huile d'argan, vous avez tout ce qui est amlou, amande, franchement c'est de la haute gamme, c'est la première fois qu'on regarde la gastronomie marocaine qui est vraie gastronomie maintenant. On oublie la cuisine traditionnelle de l'époque, maintenant on est fiers d'avoir des chefs marocains qui sont dans des palaces. Franchement ça fait chaud au cœur et c'est un honneur pour nous. En effet, je rejoins Rachid sur ce qu'il vient de dire. En fait, l'objectif de cet événement, c'est de créer un lien autour de la gastronomie entre le Maroc et la France, la transmission, le partage, et je pense aussi développer ces relations à travers les exposants, les partenaires, les producteurs, les produits marocains, les produits français. Et ça, c'est une force qu'on devrait maintenir pour vraiment encore faire plusieurs événements autour de la gastronomie. وهذه غير البدايه سي لا بروميير اديسيون وان شاء الله مره اخرى غادي يكونوا بزاف ديال التظاهرات بحال هادو ونتمنوا تشجعونا كاملين وتتابعونا وان شاء الله غادي نديروها ماشي مع لا فرنسا غنديروها مع لو موند اونتيي اي بارتو دون لو موند. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني المغاربه خارج وداخل الوطن. معكم خالد الفرع مستشار الديار الفرنسيه وخاصه مدينه بلزون رئيس جمعيه البديل المتوسطي كاتب عن مؤسسه ميباي. حنا اليوم ماشي باش نهضروا على خالد مي نهضروا على هذا الملتقى الاول ديال سكون ابل لا دبلوماسي كولينير وكنشكروا هاد جميع الاخوان والاخوات اللي قاموا بهذا اللقاء اللي الحمد لله كنشوفوا مجموعه من العارضين في مواد اللي هي تقليديه مغربيه او فرنسيه واللي كان حتى الطبخ المغربي حاضر بجميع الاشكال ديالو وحتى الفن المغربي حاضر. وكنشكر من هذا المنبر جميع الاخوان والاخوات ورؤساء الجمعيات اللي درنا هذا الحفل الجميل او العرس المغربي بعد ما كنا في واحد الفتره ديال الحجر واللي في مكان اللي هو عنده قيمه كبيره عند المغاربه اللي هو بدار المغرب ببارز الدائره الرابعه عشر. من هذا المنبر كنقولوا بان جميع المغاربه الحمد لله اللي حاضرين هنا هم جنود مجندين وراء صاحب جلاله في الدفاع عن القضايا الوطنيه والدفاع عن الثقافه والتراث المغربي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم رشيد بن خدير رئيس المركز الثقافي المغربي الاسباني ماريس وكذلك نائب رئيس الجمعيه المغربيه بالجهه الشرقيه. كيف جينا احنا من جزر الكناري باش نساندوا هذا اللقاء كمشاركين ومنظمين كذلك لان كيف جات الفكره ديال تنظيم هذا اللقاء جات من جزر الكناري كوجهه سياحيه بجزر الكناري لتوأمة ما بين المغرب وجزر الكناري. كذلك كانت لنا عده لقاءات مع اخوه لنا هنا وكذلك منهم الاستاذ خالد الفرع كاستاذ جامعي وبروفيسور وكذلك الاخ الاستاذ خليل ميموني. الرحيم معكم خليل ميموني عضو الجمعيه ان شاء الله كو اورغانيزاتريس دو ليفينمون. كنشكروا الحضور
الجميع، كنحضروا الجميع اللي حضروا من داخل المغرب ولا خارج المغرب. كنشكروا السي رشيد اللي جا من لاس بالماس، كذلك السي بشير عياد اللي جاونا من لاس بالماس، السي خالد غني عن التعريف. وكنشكروا جميع الجاليه المغربيه، ونتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم لي زوتر ايفينمون ان شاء الله. ومرحبا بكم في لاس بالماس، في وجده، في لي زوتر ايفينمون ان شاء الله افنيغ اللي غادي نحضروهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. تحياتي. La masterclass de Samira Msirdi, nos mamans ont du talent. Merci à elle aussi d'être venue. Bouchra Kouta qui nous proposera ses super gâteaux pour notre soirée de gala. Merci à Bouchra aussi. L'huile chili. Le Marois qui présentera aussi toutes ces huiles, l'huile d'argan. Lala aussi qui est là-bas au fond, qui présentera ses super thé Mirage. Merci beaucoup. Et le champagne Dufour qui sera nos partenaires également pour la soirée de gala. Merci à Caroline Dufour. Et merci encore à Tara Marley bien entendu pour le lieu. Sans oublier la superbe, je pense que vous l'avez déjà vu, la boucherie Nia qui présente une super belle vitrine et de la viande à maturation. Donc n'hésitez pas à aller sur ce stand-là pour les dégustations, ils sont topissimes. Merci à tous. Eric, la Maison du Maroc, partenariat de l'ambassade du Maroc. Et un gros merci aussi pour une agence qui nous accompagne depuis le début, Fidap, Samir, Khalil, Jennifer et toute l'équipe aussi. Franchement مرحبا بكم ونتمنى ان شاء الله تشجعونا في المسائل الجايه اخرى، التظاهرات والمظاهرات كينسوا لي. المهم مرحبا بكم وعاونونا وجدوا بكثره وحاولوا تديكوا في un petit peu la tradition marocaine ولا كوزين ماروكين بواحد نظره واحده اخرى، واحد النظره ديال داك لي شاب ديال الكويزين اللي كانوا كيجيو عندنا حنا المغرب. دابا لي فورماتور اللي جاي عندنا الدراري الصغار اللي كيوليو كيديروا ديك لا كويزين اللي كانت عندنا ولات ان كويزين كي un petit peu traditionnelle اوسي، ان كويزين كي غاسترونوميك. دونك غنشجعوهم وان شاء الله هذه غير بدايه، ومن بعد ان شاء الله بلا بكم غادي نمشيو بعيد ونمشيو بعيد بزاف.